Uh, Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke episod baru Tumpang Tanya. Jadi bersama saya, our guest, Najla, studying law in London, and also Uncle Mazri, social political analyst. So, episod pada kali ini will still talk about the issue on Palestine, and specifically on what we can do. And one of the trending topics now is boycott atau tidak boycott. So generally, we know that some brands, some companies is owned by Israel. So the question now is, do we have to boycott it? Is it wrong if we buy their products? Patut ke kita boycott these companies yang owned by Israel? Saya fikir kita melihat isu ni daripada dua sisi lah. Pertama dari segi tuntutan emosi kita sebagai golongan yang prihatin terhadap kezaliman yang berlaku di bumi Palestin, terutama di Gaza. Kedua, kita perlu melihat apakah yang akan menyebabkan Israel ini terasa sehingga dia terpaksa mengubah perilakunya. Dari segi emosi, saya percaya boycott ini akan memuaskan hati kita. Tapi kita perlu melihat adakah dia dalam jangka panjang akan mengubah perilaku Israel. Bagi saya tidak. Apa yang akan mengubah perilaku Israel yang kita boleh panggil sebagai low hanging fruit, mudah saja, ialah 31 negara pertubuhan negara-negara Islam OIC yang masih lagi mengiktiraf ada hubungan diplomatik dengan Israel perlu putuskan hubungan diplomatik. Ini termasuk negara seperti Emirat Arab Bersatu, negara seperti Bahrain, negara seperti Jordan, negara seperti Mesir, negara seperti Turki. Ini boleh dilakukan. Dan ini akan lebih menyakitkan Israel daripada boikot ekonomi. Kerana apa yang sebenarnya dikendaki oleh Israel sejak penubuhan pada tahun 1948, Israel crave recognition. Dia mahu diiktiraf sebagai sebuah negara yang normal, sebuah negara yang tidak dikritik sepanjang masa, tidak dikutuk sepanjang masa, dan dia telah pun selama 75 tahun memainkan peranan secara perlahan. Dahulu apa ada dikatakan two-state solution, solusi dua negara, satu untuk Israel, satu untuk Palestin. Tapi konsep ini makin dilupakan. Dan Israel telah menggunakan strategi di mana, tidak apa, bercakaplah pasal two-state solution, tapi kita akan mendapatkan satu demi satu pengiktirafan negara-negara Islam. 31 daripada 57 telah mengiktiraf Israel tanpa Israel perlu untuk membenarkan pembentukan sebuah negara Palestin. Siapa yang berjaya di sini? Dan banyak yang berkata, kita sekarang tidak boleh lagi tunjuk perasaan, tidak berkesan, tidak boleh lagi menyuarakan secara lantang dalam forum-forum antarabangsa. Bagi saya itu far from the truth. Because tunjuk perasaan, protes dengan bising, dan protes di forum-forum antarabangsa oleh ketua-ketua kerajaan dan ketua-ketua negara, itu lebih berkesan. Tapi tidak boleh berhenti setakat itu saja. Mesir tidak boleh membuka laluan Rafah untuk bantuan kemanusiaan, tapi masih mengekalkan hubungan diplomasi dengan Israel. Begitu juga dengan Jordan. Begitu juga dengan Emirat Arab Bersatu, UAE. Mereka semua mesti putuskan hubungan dengan Israel. Bagi saya, Memboikot ni tidak mampu nak untuk menghentikan perilakuan Israel lah, in a nutshell lah. So if boycotting doesn't work that much, so is it still, and just as you said, itu just memuaskan emosi kan? So I'm wondering if it's wrong to not boycott them.
because sebab ramai tengah marah kalau like if you buy this product or you supporting Israel macam tu. So what do you have to say about that? Mungkin jika bajet nak untuk membeli barangan tersebut, bahan makanan atau produk-produk tersebut digunakan untuk menderma kepada Palestinian cause, untuk diberikan kepada misalnya masa kezaliman di Gaza, itu berkesan. Tapi semata-mata untuk boykot produk tertentu kerana syarikat tersebut telah menyuarakan sokongan kepada Israel atau mempunyai pegangan yang dimiliki oleh entiti yang kait dengan Israel, saya fikir dalam jangka panjang ini perlu difikirkan kesannya juga. Ada kesan-kesan yang negatif. Tapi seperti saya kata tadi, kita perlu melihat what really will hurt Israel. What will make Israel modify how she interact with the Palestinians, and that's more important bagi saya. Setakat apa hati, silakan. Well, I've got a couple more questions, but I would like to provide Najla an opportunity to ask Uncle Mazri if you have any questions. So my question is actually, it's looking back on the bigger picture. Macam mana kita boleh tahu yang the products that we consume on a daily basis are in support of Israel ataupun tak? Macam mana kita nak tahu? Banyak yang tersebar di media sosial, saya pun tak tahu which one is really owned by Israel or not. Ada juga kurma yang import daripada, because sebuah negara Palestin tidak ada secara legally, tidak ada. Yang ada sekarang negara Israel. So mengimport kurma dari satu kawasan yang disifatkan saja tepi barat, adakah itu produk Israel ataukah itu produk dari segi perdagangan antarabangsa, undang-undang antarabangsa. So cukup susah untuk, dan juga multinational corporation, pemilikannya ialah tidak ada eksklusif pada negara Israel sahaja. Seperti saya ingat dulu telefon Motorola satu ketika dulu dan lain-lain produk lah, lain-lain produk seperti semiconductor dan lain-lain. Kita harus memikirkan secara yang untuk bagaimana untuk secara strategik untuk memaksa Israel membenarkan penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas, merdeka, sebagai penyelesaian jangka panjang, penyelesaian yang lebih sustainable. I've got a question, tapi ni lebih berkait pada macam in more of like a business scope ah. So like let's say if a company is Israel owned, tapi kalau kat Malaysia, is it still bound to, you know, that ownership is it still Israel atau orang Malaysia yang jaga for that? Like how does like international business work? I won't know about that, but yalah, dan syarikat yang betul-betul milik Israel rasanya tidak ada yang buka cawangan di Malaysia yang kita tahu. Mereka melalui pemilikannya pemilikan antarabangsa. So dalam dunia yang globalize hari ini, amat suka untuk kadang-kadang keluar list. Kadang-kadang kita tidak berapa pasti betul atau benarnya, sejauh mana betul atau benarnya. Jadi bagilah kita umat Islam atau mereka yang sudah muak melihat kezaliman yang berlaku 75 tahun telah berlangsung. Ada negara Israel tapi tidak ada negara Palestin. So mari kita gunakan strategi yang baru. Kita lihat apa yang membimbangkan saya hari ini. Kita lihat negara-negara yang dahulunya berlapik dalam menyokong Israel, misalnya Amerika Syarikat, United Kingdom, hari ini tidak lagi. Dan juga India sudah tidak berlapik lagi
sekarang semuanya kuat menyokong negara Israel. Itu satu yang amat membimbangkan, kerana trend Amerika dulu misalnya dia berlapik jugalah, dia menyokong Israel, dia beri bantuan terbesar kepada Israel dari segi dana ketenteraan setiap tahun. Tapi hari ini Biden boleh mulakan kenyataan-kenyataan yang betul-betul tidak berlapik. Kita tahu dari kisah negara Amerika ialah seorang berbangsa Yahudi, ketua terus Rumah Putih juga berbangsa Yahudi. Tapi walaupun Biden dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang mempunyai bias terhadap Israel, tetapi kini saya rasa dialah presiden yang pertama dalam akhir abad ke-20 dan abad 21 ni yang betul-betul terbuka, begitu menyokong Israel. Dan ini amat membimbangkan. Even pasca 9/11 dulu, 22 tahun dulu, saya tidak melihat dari pandangan saya lah, mungkinlah saya tidak mengalami, tidak tinggal di Amerika. Saya pergi ke Amerika 2002, I think less than 1 year, ke New York, ke Los Angeles, dan saya dapati tidak adalah layanan yang buruk, melepasi TSA, Transport Security Administration di airport, itu tidak ada yang begitu soalan daripada immigration. Tapi kali ini lepas saja serangan Hamas tu, saya dapati melihat berita-berita bahawa negara-negara mengejutkan seperti United Kingdom, Perdana Menteri hari ini begitu pro-Israel. Dan ini amat menakutkan sekali, membimbangkan sekali bila dunia makin nampak terbelah dan isu Palestin menjadi semakin menjadi isu yang kalau boleh nampaknya tidak ada yang mahu hiraukan. Ini benar bukan saja bagi negara yang bukan negara Islam, tapi negara Islam sendiri pun. Kita dapati bahawa isu Palestin ini hanya timbul jika ada di dalam berita antarabangsa. Jika tidak ada yang mahu mengambil isu. OIC pun tidak mahu mengambil isu dalam soalan ini. Dan bila diadakan mesyuarat khas OIC hari itu di Jeddah, di Arab Saudi, kita dapati bahawa keputusan misalnya untuk memutuskan hubungan diplomatik pun tidak ada. Padahal itu berada dalam kuasa 31 negara-negara OIC yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Putuskanlah saja. Jika 31 ini memutuskan, dan 31 negara-negara Islam OIC terutamanya stop, berhenti daripada membeli alat persenjataan, alat perisikan daripada Israel, itu lebih. Kita kena lihat berapa banyak negara OIC yang sekarang membeli peralatan persenjataan, pertahanan, surveillance system daripada Israel. Dan jika mereka stop doing this, berhenti buat ini, saya rasa ia adalah lebih mengesankan daripada kita yang boykot. Kerana ini transaksi ini memang beli daripada Israel, walaupun ada setengah tu tak ada hubungan diplomatik, tapi mereka tetap beli. Dan ini lebih mengesankan bagi saya. Tapi from what I can see, masalahnya a lot of the government bodies, for example, their actions tak necessarily reflect apa yang the rakyat wants. So for example, the government would vote for a ceasefire, tapi as we can see from protests and rallies semua, ramai are in support of Palestine. Jadi macam mana kita boleh letakkan these two branches on the same level, on the same page? Masalah besarnya ialah kebanyakan dari negara-negara OIC, terutama yang berdekatan dengan Palestin ini, adalah negara-negara yang tidak demokratik. Maknanya demokrasi tidak mainkan peranan. Boleh ada yang elok, ada street demonstration, tapi ada street demonstration pun kerajaan buat tulis saja. Ada juga yang tidak dibenarkan langsung demonstration.
Jadi tapi bagi saya the pressure must be there. Dan jika pressure di negara-negara yang tak pernah ada demonstration, misalnya ada, kerajaan pun walaupun tidak demokratik, tidak dipilih oleh rakyat, tetap terpaksa sensitif kepada suara rakyat, kerana that is the basis of the legitimacy bagi saya. Dan ini perlu. Yang penting saya rasa ialah Mesir, Jordan, UAE, Bahrain, Turki dan Arab Saudi juga, walaupun tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ya cukup friendly secara tidak rasmi, terutama dah hubungan keselamatan. Dan ini mesti diberhentikan terus dengan syarat hubungan boleh dipikirkan bila sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaulat dengan wilayah yang dikatakan pra-1967 ditubuhkan. Jadi bila itu berlaku, dan bergantunglah pada tiap-tiap negara, bagi Islam bagi saya mula buat keputusan sendiri. Tapi the carrot is penubuhan negara Palestin. The stick will be jika tidak ada negara Palestin, no recognition for Israel. Dan itu akan no trade, whether officially or not officially, to third parties dengan Israel. I think that is more effective in the strategy. Dan tidak ada strategi lain. Jika kata bahawa kita akan guna cari strategi lain, sebenarnya tidak ada strategi itu biarkan masalah itu tidak dihiraukan. A problem is not a problem if you don't classify it as a problem. Dan bagi banyak negara-negara Islam, this is not a problem because anggota pertubuhan OIC, tapi dalam menjalankan dasar luar negara mereka, national interest come first. Bukan ummati interest, and that's the crux of the problem bagi negara-negara OIC. Jadi begitulah perbincangan kita tentang boycott and if it's effective or not. Jadi situlah that comes to the end of our discussion. So again, thank you Uncle Mazri and Najla for this episode. So what I know so far from this discussion is that, I mean, even boycott is more to something that is caused by, this emotional unrest, and sebab kita tak puas hati dengan Israel. And even though it's a question of like, if you want to do it or not, I'm getting that understanding, because like you said, Uncle Mazli, memboycott produk-produk it is not that much effective as how this OIC perlu putuskan hubungan. Jadi again, what I understand again is not that tak adalah haram, to continue like buying products that we think will support Israel or something. It's just self obligation kalau nak beli atau tak nak. So yeah, again, thank you very much for this episode. Najla, you have any conclusions you want to add? For me, I just wanted to say to the viewers if your morals are in line with boycotting, then it's fine, just keep doing that. Tapi also you have to look for other ways juga lah, keep pressuring if you are like me in the United Kingdom, keep pressuring your MPs to vote against ceasefire and do other stuff as well. Jadi just do whatever things that you think is right. So sekian, terima kasih dan assalamualaikum. Assalamualaikum.